Hi everyone. So yeah, itong topic sa tanong is about emergency fund and unsa man na siya unsa may gamit ana niya. And yeah, mostly wala ta tudloan ani sa una or abri kung sa eskwelahan wala pa nagisura sa tua or gi-advise sa tua. However, muna imong one of the rule as an financial advisor is to educate unsa jud ang emergency fund. Ideally, kanang emergency fund is months of expenses nimo imong gi-save. Kanang if you're single, 3 months of living expenses nimo, or if you're married, 6 to 12 months nga living expenses nimo imo na iset aside nga dili jud na nimo hilabtan. Either but it stays liquid, meaning dili jud na nimo hilabtan, dili po na i-invest nimo o ipalit og kanang solid nga assets. Ibutang na nimo either sa high yield savings nga bank, which is mostly like digital banks. Adto na nimo ibutang kay while your butang nimo na adto magkasaka pud ang interest ana mag-interest manganak ba na imong kwarta, meaning magkadako pa imong kwarta na kay pero if something happens kay ba pud ka nga na ay makuha ang imong family. Like for example katong nahitabo sa pag-COVID nga nag-lockdown jud from 3 to 6 months way trabaho. So kadto siya dili na ka magsalig sa gobyerno. Nya na kay kaugalingon nimong kwarta, dili ka magsalig og laing tao kay naa na kay gi set aside ana. So mo nay so the government will not own you or anything, right? So mo nay usa sa kanindot kung naa kay emergency fund because you are independent on yourself and you don't owe anyone anything. And yeah, thanks. Bye.